Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presente en esta conferencia con Joel Inglis. Él es representante de la Breton University, que queda en Nueva Escocia. Y bueno, él nos va a hablar sobre las ventajas de estudiar en Nueva Escocia y de la universidad, los programas que ofrecen, precios, todo. Y no sé si ustedes ya me conocen, a los que ya me conocen, pues saben que mi nombre es Carmen Zelaya, soy del Overseas Frontiers, director del Overseas Frontiers, y nosotros trabajamos representando instituciones, más de 35 instituciones en todo Canadá, para hacer matrículas a estudiantes internacionales. Los ayudamos con las matrículas y con la consulta gratuita. Así que no se preocupen, chicos, que ustedes van a ser bien atendidos. Solamente entrar en contacto conmigo. Les voy a dejar por el chat mis datos en cuanto Joel hace la presentación. Okay, Joel, thank you so much for coming, and go ahead with the presentation. And they will do all the questions by the chat, and we will reply in the end of the presentation, right? Sounds good. All right. So I'm going to be telling you about my university, Cape Breton University. It's not only where I work, but it is where I went to school myself. Should be working. There we go. Okay, so why you might be interested in studying in Canada. Canada is a very safe and affordable place to study your post-secondary education. Not only that, but 98% of our universities are public universities with consistent educational quality, research quality, and career outcomes. So no matter where you study in Canada, at an undergraduate level, the opportunities are going to be relatively the same. So what you're really looking for is, the experience that you can have, the lifestyle that you can have, the affordability, and the safety of the community that you're going to be in. Where we are located is on Cape Breton Island, which is in Nova Scotia. We're routinely ranked as one of the most beautiful places in Canada, always ranked as one of the most beautiful islands. We're a beautiful island destination. No matter where you are in Cape Breton, you're always 20 minutes from a beach. But not only that, we are a city as well. So I live in downtown, the downtown part of the city, where there are always festivals throughout the year, music festival, art festival, as well as a lot of different restaurants and businesses as well. So although we are a smaller city, only about 75,000 people, we do have a lot of the amenities of a large city. At the same time, you're always close to nature. Okay, can I translate that? Yeah, for sure. Okay, thank you. Bueno, para los que no conocen dónde está localizado Cape Breton University, está localizado en Nueva Escocia, que es una de las islas de la provincia del Atlántico, y tiene más o menos 750,000 habitantes. Está rodeada de playas. El paisaje es maravilloso, tiene montañas, tiene bastante verde, área verde, y todas las amenidades o todo lo que ustedes necesitan de una ciudad grande lo pueden encontrar en esta ciudad. Él vive en downtown y él trabaja en Cape Breton, o sea que no está muy lejos las distancias, y el costo de vida es muy barato. Se puede hacer esquí en el invierno, patinaje, y se pueden ver también, es muy turístico eso de ver las ballenas en el mar, ¿no? Y bueno, tiene todo, comida internacional, discotecas, playas, deportes acuáticos. Thank you. Go ahead. In terms of the climate, the temperature, things like that, I
I know a lot of people think of Canada and think that it is a very cold place. It's actually not that cold. We do have, you know, cold temperatures in parts of the winter, but generally the winter, especially in Nova Scotia is the warmest province in Canada on average. We do get snow. For example, this year, I think I shoveled snow from my driveway 3 times. So other parts of Canada do get a lot more snow. We have a more moderate temperature because we're on the ocean. We have really, really beautiful summer and fall, but the winters are not as scary as some people may think, and the time when there is a lot of, you know, tourism and bustling and hustling and things like that is in the summer and the fall, and that's a really nice time, especially for students starting in September. Starting in September is a really nice time to get to know the area. It's still really, really hot out. You still get to have that beach weather experience, and it's also when there's a lot of really nice festivals and events and things like that going on. So don't be too scared of the Canadian winters. They're very short, and the rest of the year is absolutely beautiful. Perfecto. Sobre el clima en Nova Scotia es muy bueno comparado con otras ciudades de Canadá, claro. Y aquí pueden ver ustedes los grados centígrados que hay, ¿no? En invierno llega a -2 grados centígrados, o sea que es bastante tolerable. Es como el otoño o el spring de Manitoba, digamos, el invierno de ellos. Así que está bastante bueno el clima allí. Y él dice que en septiembre es la época que muchos estudiantes internacionales llegan, y en esa época hay muchas festividades y eventos, ¿no? Entonces hay que aprovechar ese momento, tal vez el verano y el otoño, para llegar a estudiar. Thank you, Joel. So we are a relatively small university. So our student population is around 5,500. We have students from all over the world. Because we are a small university, we're able to offer really small class sizes where students get to know their professors, and also outside of the classroom, students get to know the staff at the university. I remember when I was first a student, I got to know the instructors and the faculty very well. And then years later, when I came back to the university, they all still knew my name, which is a very comforting feeling. And I know that in the coming semester, we're going back to fully on campus for September. In the coming semester, we're going to have even smaller class sizes in order to accommodate for the social distancing. So we're going to have really good opportunities for students to get to have a really good, attentive, and personable experience with their faculty and with their instructors. Perfecto. Yo creo que ustedes han conseguido leer aquí en la pantalla, ¿no? El screen. Yo veo que las ventajas de una universidad pequeña son muy grandes para los que vienen como estudiantes internacionales, porque las salas de aula son pequeñas, es un ambiente más íntimo, y todos se conocen por su nombre, los profesores conocen a sus estudiantes por su nombre, y es más personalizada la educación. Thank you. So we do have a variety of different options for people looking to study. We have options at the undergraduate level, from 2-year diplomas to 3-year and 4-year degrees. We also have post-diploma and post-degree options, as well as post-baccalaureate options. We do offer master's degree programs, and we do offer transfer credits. So in terms of transfer credits, students can, if they have already begun studying in another university, can transfer their credits to Cape Breton University. The only rule that we have is that students have to complete a minimum of 50% of their credits at CBU in order to graduate from our university. Ok, sí, espero que hayan entendido.
Estos son los programas que la universidad ofrece para International Students. Y tenemos cursos de 4 años, ¿no? Los cursos de grado que ellos llaman de 3 a 4 años, y siendo que se pueden hacer transferencias de universidad desde que ustedes hagan 2 años en su país, tengan hecho ya, completado 2 años en su país y se transfieran para acá. Entonces, aquí pueden terminar los otros 2 años en la universidad canadiense. Después tenemos diplomas, tenemos postdiplomas, o sea, de postgraduations diplomas. Tenemos post-bachelor, o sea, cursos para los graduados que ya han hecho una universidad en su país. Y también hay diplomas normales de 2 años, como posgrados normales de 1 año también. Los posgrados, perdón, no son de 1 año, hay algunos que son de másters, ¿no? Entonces, ya esos sí son de 2 años. También se hacen las transferencias de crédito y bueno, los másters están aquí. Ok, Joel, thank you. I don't need to go into the details on this one, but we are a university, and therefore students are allowed to work while they study. Obviously, that's an option that we have for students to work part-time while they study and then full-time during their vacations. Exacto. Para los que vienen como estudiantes internacionales, los estudiantes tienen el derecho al hacer un curso académico de trabajar 20 horas por semana. Si no tienen el inglés suficiente y necesitan hacer pathway con la universidad, o sea, inglés antes del curso académico para poder iniciar su curso académico, en ese momento del inglés el estudiante no puede trabajar, pero si él viene con su acompañante, un marido o esposa, el acompañante puede trabajar en cuanto el estudiante hace su curso de inglés. No es recomendable venir a hacer, por ejemplo, un largo tiempo de inglés porque además de salir caro, pues ahí existe la posibilidad de que, bueno, no sea lo más conveniente para ustedes porque hay muchas veces en que los estudiantes que no tienen inglés ninguno y se matriculan en 1 año de inglés son negados las visas. Entonces, no lo recomiendo. Recomiendo sí que entren en un pathway cuando ya están en el nivel intermedio, ¿ok? Ok, todos los cursos aquí, la mayoría son COPs, o sea, prácticas en empresa, y pueden trabajar después que se gradúan, porque van a ganar un Postgraduation Work Permit de 3 años si es que ustedes hacen un curso de 2 años. Thank you, Joel. And so going off something that you said there, we do help students who are bringing their spouse with them. We do help them with applying for the open work permit as well. Perfecto. Sí, él está diciendo que en la universidad cuenta con gente que ayuda con los procesos de residencia o de Postgraduation Work Permit, no de residencia, de Postgraduation Work Permit para los estudiantes que son graduados y necesitan aplicar para la visa de trabajo. Entonces, la universidad los ayuda con esos papeles, ¿ok? Thank you. This is our Shenan School of Business. It's our newest school on campus. And within that school, we offer our Bachelor of Business and our Bachelor of Hospitality and Tourism Management. Our Bachelor of Business is a 4-year business degree. You can major in marketing, supply chain management, accounting. And our Hospitality and Tourism Management program is a 3-year program, and it offers students 2 fully paid work terms. And like I said, Cape Breton is a very tourism heavy industry. So there's a lot of opportunities to work in really, really interesting and fun places around the island. Sí, perfecto. Los cursos de graduación de universitarios de 3, 4 años, como el de Business Administración de Empresas, tienen COP y que están muy bien
conectados con la industria, ¿no? Local. Igual la parte de hotelería, porque la parte de hotelería son cursos de 3 años, pero sus pasantías son pagas y pueden trabajar en el área de turismo, que es un área bastante, digamos, popular o bastante solicitada en Nueva Escocia. Existe mucho turismo allí. We also have postgraduate options in the Shenan School of Business. So this is where we have our post-baccalaureate diplomas in business management, business analytics, supply chain management, and our newest just recently is in healthcare management. So these are all 2-year diploma programs. We also have our Master of Business Administration, which is a specialized MBA in the field of community economic development. Sorry, that's all. No problema. Las posgraduaciones de 2 años en la Universidad de Cape Breton existen en el área de gestión de suministros, o sea, el área administrativa, gestión empresarial, análisis empresarial, analytics, ¿no? Y el supply chain management. Y hay un programa que es muy reciente, que es de health. Health is the name of the program, Joel, which one is healthcare management? Healthcare management? Yeah. Okay. Ese es un nuevo programa que recién lo están lanzando para septiembre. Además del... It's newer than this presentation. That's nice. Ok, sí, solo hace falta ponerle en la presentación, pero faltó también hablarles sobre la MBA que la universidad también ofrece, y las oportunidades de COP, o sea, de empleo al final del curso son muy grandes. 70% del primer y segundo año son elegibles para calificar a una cooperativa, o sea, a un COP pago de 3 o 4 meses dentro o fuera del campus. Thank you, Joy. Our School of Science and Technology, we offer a program called Bachelor of Engineering Technology. We also do offer a Bachelor of Engineering. I'll get to that in a moment, but our Bachelor of Engineering Technology is a 3-year program, but we do offer it as a post-degree option, which gives students the option of getting advanced standing so that they can do this in just 2 years. And that's for people that have a previous science-based degree, like an engineering degree or a Bachelor of Science. They can do one of these programs in just 2 years. Ok, estos son programas en el área de ciencia y tecnología que son de 3 años, pero se pueden hacer diplomas de 2 años y hay posgrados también en esta área, entonces está bastante buena las oportunidades de cursos aquí. Y el foco de los programas es en el área de estudios ambientales, química, electrónica, instrumentación, y la industria en Nueva Escocia es del área de petróleo, servicios públicos, de energía, nuclear industry, fabricación y telecomunicaciones. Thank you, Joel. We also do offer a traditional Bachelor of Engineering for somebody that's looking to get into civil engineering. This is done as a 2+2 option. So students study their first 2 years with us at Cape Breton University and then transfer to Dalhousie University in Halifax. And we also offer our traditional Bachelor of Science. This is a great option for students who are looking to, say, study in the field of medicine. It's a good undergraduate for students looking for that sort of career path. Ok, la universidad también ofrece los programas más tradicionales como el de ingeniería, y ese programa se puede hacer transferencia para una universidad como la Dalhousie University o en Halifax o alguna otra,
Son 2 años que tienes que hacer aquí con ellos, con Cape Breton, y después te puedes transferir para otra universidad. Son cursos en el área de civil engineer, o sea, ingeniería civil, mecánica, environmental, química y consultoría. Y el otro curso bastante popular es el de ciencias, en donde te puedes graduar en 3 años como biólogo, químico, matemáticos, psicólogo. Y también hay... Sorry, I'm not sure why this screen is in English. Sorry about that. No problem. Y también hay cursos, carreras posibles, ¿no? Donde ustedes pueden trabajar, sería en el área de medicina, consultores dentarios, farmacia, clínicas y de psicología o psicoterapia. Thank you, Joel. Lastly, there's a School of Arts and Social Sciences. Students can study in Bachelor of Arts Community Studies, or a new program that we have, or our 2-year diploma in public administration. So yeah, there's a few different options for students looking to study in the fields of, say, political science, psychology, public administration. We have lots of different options, 2-year, 3-year, and 4-year options. Este es otro licenciatura bastante popular que es en el área de artes, ¿no? Son cursos de 3 años, 4 años, y las disciplinas son en idioma, historia, ciencias políticas, filosofía, sociología, comunicación, música, folclore, psicología y gestión pública. Además de 2 años también que ellos ofrecen de administración y gestión pública, eso está bueno. Tienen cursos en el área de artes comunitarias también y en el área de artes y ciencias de medio ambiente. Thank you, Joel. And our last school is our School of Education and Health. And there we have our public health program, which it's very interesting that we have had this program for a few years, but in the last year it has become much more important as we're seeing the graduates of this program who are working on the front lines of the COVID-19 pandemic. We're one of only 6 universities in Canada that offer this program. It is a 4-year program, but students who have a previous health background, say somebody who has a background in nursing, can complete this program in just 2 years. Perfecto. Este programa es excelente para quien ya tiene un background, o sea, un curso en el área de salud, que puede ser médico, puede ser enfermero, puede ser, no sé, alguna otra profesión en el área de salud. Si tienes esa carrera, tú no necesitas hacer 4 años de licenciatura, puedes hacer apenas los 2 años de posgrado. Y este curso es en licenciatura en salud pública, que está bastante bueno porque son apenas 6 universidades en todo Canadá que lo ofrecen, y Cape Breton es una de ellas. Entonces, el tipo de ocupaciones o de empleos que puedes conseguir con este curso son trabajar en el área de salud ambiental, inspección pública, coordinación de salud y seguridad ocupacional, consultor de seguridad, coordinador de calidad de alimentos, inspector de salud y seguridad ocupacional. Thank you, Joey. Because we are a relatively small campus, we're able to offer a high level of services for our students, making sure that students have excellent, writing center, excellent tutoring services, excellent center for people with any sort of disabilities as well. So we make sure that students don't fall between the cracks. This is a photo of our tutoring center, and also behind there, there's where students go to discuss co-op options, or where they go to get their
resumes assessed so that we can help students find jobs while they're working and things like that. Sí, bueno, está muy bien esta parte también de los servicios que la universidad ofrece para los estudiantes. Ofrece asesoría académica, servicios de tutoría, centros de redacción con apoyo académico para los que tengan alguna deficiencia en matemáticas o ciencias, centros de salud con personal médico y enfermero, fisioterapeuta, y apoyo al estudiante con discapacidad también, centro femenino, ¿no? Centro para las mujeres, servicios de asesoramiento donde pueden buscar consultas sobre COP, sobre empleo, ¿no? En el momento que tengan que hacer la parte del COP. Ya eso siempre es al final del curso, cuando se está para terminar. Antes de terminar el curso son obligados a hacer el COP, o sea, prácticas en empresa. Y ustedes pueden consultar todo eso aquí con el apoyo del servicio que la universidad tiene. Thank you, Joel. And also we do offer services to international students specifically through our International Student Center. And that's where we offer our immigration consulting. So making sure that students are able to process their postgraduate work permit, able to help them with extending their visa and things like that. And that is a completely free service that we offer to our students. Sí, este es un servicio que ellos quieren resaltar. Ellos tienen, la universidad ofrece un servicio gratuito, completamente gratuito al estudiante que necesite extender su visa de estudiante o cuando ya vaya a aplicar, por ejemplo, para el Postgraduation Work Permit y ya terminó su curso. Entonces, esa asesoría, esa consultoría es completamente gratuita porque la universidad tiene contratos consultores de inmigración canadienses cadastrados o, como se dice, legalizados en el ICRC. Thank you, Joel. So we try to make sure to have a lot of activities for our students on campus, celebrate different festivals and activities throughout the year. There are a lot of different clubs and societies that students can join. When I was a student myself, I was in a few different societies and clubs and participated in the campus radio station and things like that. And that's where I made a lot of connections. And that's certainly something that I recommend to students, is to try to participate in as many things outside of the classroom as possible, because that's where you're going to make connections for the job market. That's where you're going to make your friends and discover new activities and things like that. So it's always something that I like to recommend to people who are thinking about starting their journey as a post-secondary student. Exactamente, la actividad cultural en el campus de los estudiantes es bastante dinámica. Hay hay 70 clubes y sociedades dentro del campus. Entonces, ustedes van a encontrar cómo entretenerse, cómo relajar y participar de actividades culturales que ustedes mismos pueden crear, ¿no? Con eventos comunitarios, tradiciones de sus propios países. Así la vida en la universidad se hace mucho más amena, ¿no? Thank you, Joel. Obviously, one thing that we really like to brag about is that our soccer teams and our basketball teams are some of the best in the country. We're actually planning on hosting the Atlantic soccer championships this year. So we're in the process of planning that right now. We have won nationals within the last 5 years. We won the Atlantic championships, both men and women in soccer last year. So it's always something we like to brag about, and it's something that the students really get to enjoy and participate in getting to be a part of that community. There is some kind of scholarship for this to participate? Yes, yeah, we do have scholarships for both soccer and for basketball. Oh, perfecto. Sí, es bueno para los que son fanáticos del fútbol femenino, masculino y del básquetbol, que participen de estos grupos,
porque son ligas que han ganado premios a nivel nacional, así que inclusive pueden ganarse algún scholarship. Así que a participar, chicos. Ok, Joel. We do have options for residents on campus. This is a photo of three of our three campus buildings, our three residence buildings. We have different options for students if they want to have a private dorm or if they want to have more of an apartment style. We have those options available for students. We also do help students with finding accommodations off campus. A lot of students choose to rent an apartment or rent a house in the community. We're a very, very affordable place to live. Students who are sharing an apartment are probably paying in the range of $300 to $400 per month. So it is a very affordable part of Canada. Usually students like to live on campus for their first year or so to try to get to know the community, get to know some people to maybe share an apartment with in their second year. But once they move off of campus into an apartment, it's a very affordable place to live. Muy bien, la vivienda en la universidad, en el campus, existen 3 edificios de residencia universitaria donde ustedes pueden hospedarse. Si vienen solteros, claro, si vienen solos. Y los precios son muy buenos, están a 2,895 hasta 3,450 por un term, que serían 4 meses. Los planes de comida están más o menos en torno de 300 a 2,300, o sea que sí, por lo más caro, ¿no? Si sumas todo, va a salir en torno de $5,000 por los 4 meses del periodo, ¿no? Que aquí se llaman terms. Y sería tal vez por 2 terms como a $10,000, pero ya está incluida la comida y ese es el precio más caro porque el plan de comida puede ser solamente desayuno o puede ser con las 3 comidas y este es el plan de 3 comidas, ¿eh? Entonces, si escogen solo el desayuno o solo el almuerzo o solo la cena, pues sale mucho más barato. Fuera del campus, ustedes también tienen como alquilar. Y está, como Joel dice, para los que vienen con familia y los que quieren compartir y dividir un apartamento con alguien, pues lo pueden alquilar comenzando por el precio de $300 a $400 al mes. Eso no lo encuentran en ninguna provincia de Canadá, chicos, ese precio, ¿eh? No lo encuentran. Este precio está muy bueno. El costo de vida se nota que es muy barato, así que los recomiendo bastante. Thank you, Joel. So for applying to Cape Breton University, we do accept, so we have a new application process where students can apply completely online, which means we accept all scanned documents. We don't need any documents physically sent to us. So we accept the scanned copies of your transcripts as well as a digital copy of your English proficiency test. We do have 3 main intakes, and that's our September, January, and May semesters. Basic requirements for most of our programs is 65%. For entrance, we need academic English. For those postgraduate programs, the post-baccalaureate diplomas, we require a bachelor degree with a B average. Ok, en la universidad ustedes van a necesitar en el momento que se quieran registrar, o sea, nosotros los matriculamos en el portal, que es todo online ahora, y no necesitan enviar ningún papel por correo o algo de eso, es todo online, ¿no? El tiempo de proceso son de 2 a 3 semanas y las entradas por año son de o en septiembre o inicias en enero o en mayo. Y las fechas del plazo de límite para entrar en estos tiempos, ¿no? De inicio
de cursos están aquí. Son 1 de junio para los que van para septiembre, el 7 de octubre para los que van para enero, ¿no? Y hasta 15 de febrero para los que vienen para mayo. Y el 65% ahí que está comentando Joel, es que ese es el porcentaje de aprobación que ustedes tienen que tener en las notas de la escuela. Puede ser la escuela secundaria o de la universidad. Si es que ya tienen alguna universidad hecha, ¿no? Pueden hacer la transferencia, como les dije también. Pero el GPA aquí mínimo tiene que ser de 65%. Okay, Joel, you can go to the next screen that going exactly showing the English proficiency. Yeah, exactly. And this is missing the Duolingo. We have added the Duolingo to our accepted tests. For the Duolingo, the score that we look for is 115. So the Duolingo and the IELTS are the two that we're seeing most often. The IELTS, we look for 6.5. Duolingo, we look for 115. These are some other options as well. Ok, estos son los requisitos de inglés que ustedes tienen que demostrar para poder entrar directo al curso académico directamente. Entonces necesitas un mínimo de IELTS, por ejemplo, de 6.5, un TOEFL, dependiendo de cuál es el de ustedes. Por ejemplo, el de Internet sería 80. El CAIL y el MELAP son más canadienses, ¿no? Esos tests. Pero él está hablando también que aceptan Duolingo y el Duolingo lo necesita para entrar directo de 115. Thank you. I'm going to skip this slide because it's more clear on the next slide after that. But basically, per 3 credit course, the cost for tuition for an undergraduate program is $804. And students usually take 5 3-credit courses per semester, but I have it broken down as a per year on the next slide, if that would be easier. Yeah. Yeah. Okay. So the per year cost is broken down here for a few different programs, as well as our post-baccalaureate diplomas is broken down as a 2-year program. So that post-baccalaureate diploma is around $26,000 for the full 2 years. And then undergraduate programs are around $18,000 per year. Ok. Yeah. Los cursos normalmente tienen estos precios por año. Los universitarios y los cursos de diploma están en torno de o casi llegando a los $18,000 canadienses, y los cursos de posgrado están llegando a $26,000 canadienses por los 2 años. Ok, repito, el curso de universitario de licenciatura o de diplomas por año se paga casi $18,000 al año. Se pueden pagar 2 veces al año estos cursos en 2 partes, y también el plan médico también no sé si es que está incluido, déjame preguntar. Joel, the medical plan is included in those prices? Yes, that's correct. Sí, entonces el plan médico también está incluido en estos costos. Yeah, the medical plan is $745 per year. Sí, el seguro de salud está como a 700 y pocos, o sea, casi $800 canadienses por año, pero ya está incluido en este costo anual. Ok, entonces solo se divide por 2 y se paga en 2 veces al año. Thank you, Joel. And that's everything that I have. If there was any, I think I saw some of the questions in the chat there, but I think I addressed a lot of those. Is there any other ones? Yeah, I think I will read it really quickly because we already answered so many of them.
Mhm. Okay, Angelica asked, what is the program about health or nursing? Can you please go back to the screen of the health programs? Yeah, she will notice again what the programs are in the health area. Yeah, there's our public health program. As well, there's our healthcare management post-baccalaureate diploma. So we do have a Bachelor of Nursing program. I tend not to promote that program as much for the simple reason that the government of Nova Scotia requires us to give preferential treatment for applicants coming from Nova Scotia. And what tends to happen every year is, say if there was 50 international applications, maybe one of them would get through. So although it is an option, I always caution that it's absolutely our most competitive program. And it's always good to have at least a backup option if somebody is trying to go that route. For which one program? You talk about that's for our Bachelor of Nursing program. The Bachelor of Nursing program. Okay. On the presentation. Okay. Sí, el curso curso completo de licenciatura para quien quiera graduarse como nursing en la Universidad de Cape Breton. Tendría que hacer 4 años de nursing, pero el único detalle es que es un programa que está bastante disputado y digamos que él puso un ejemplo, si son 10 vacantes para este curso, lo que ellos hacen es poner una vacante para international y el resto son canadienses. Entonces es bien disputado. Hay que tener muy buen puntaje en tu high school o algo así para que puedan entrar en este curso de licenciatura de nursing. Pero el resto de otros programas, por ejemplo, de ciencias de la salud, en salud pública, lo puedes hacer si ya eres graduado en algo de la salud, por ejemplo, en nursing o en medicina. Puedes hacer este posgrado de 2 años, que es en salud pública. Y está bastante bien solicitado, hay mucho empleo, entonces vale la pena. Thank you, Joel. You're welcome. Okay, next question is Mariela. Which are the requirements for business analytics? For entrance to the post-baccalaureate in business analytics, the entrance requirement is a bachelor degree with a B average. Ok. Se necesita un degree, o sea, una universidad completa y con un B en average, eso significa que una nota muy buena, porque el A y el B, si no es, por eso es que él comentó, 65% es el mínimo de aprobación en las notas que ellos quieren ver en su media escolar o en la media de la universidad. Tiene que tener 65% mínimo de aprobación en la escuela para que aquí puedan ingresar en la Cape Breton. Next question es Carmen Peña. ¿El estudio de licenciatura en salud pública también aplicaría para odontólogos? Dental professionals can apply for this public education. The public health program? Public health program, yeah. Yes, that is a pathway to the public health program. We do accept people from a dental background. Yeah. Okay, Carmen, sí. Si eres dentista, sí puedes aplicar para este programa. Mariela, ¿hay un límite de edad para postular? No, Mariela, no, there is no problem with age to apply for. No, we don't have any age-based admissions requirements. Okay. Mariela asking us again about what means 60% of average, right? GPA. For entrance into our undergraduate program? 65%, yeah. What means? Yeah, 65%. So what would that be in on a
A different scale, like an A scale? Yeah. Well, in Latin America, 65%, if you count around if it's based on 100, that will be, because normally in Latin America, the marks are from 0 to 20, right? And then, yeah, it's not 60%, but 65%, but will be more or less 15, right? Okay, right. Approval, yeah. Mm-hmm. Okay, Alisa asking, do you have a master in management, economy, management? I'm not sure. Our Master of Business Administration is in Community Economic Development, just kind of in that a similar sort of vein, but it's somewhat focused on managing in the, say, like the not-for-profit sector or the development field. Ya, Alisa, no cuentan con el curso específico en economía, un máster en economía, pero el business management, que sería el MBA, cubre esa área, entonces tal vez ese sí te interese. Carolina, ¿hay disponibilidad de cupos en programas relacionados con business de duración de 2 años para empezar en septiembre de este año? I believe it, yes. Joel, do you still have seats for September intake in business? In diploma, yes. Diploma, she's asking for diploma. Yes, we do. None of our programs are full for September. We're still accepting applications until June 15th. Perfect. Sí, Carolina, no hay problema, puedes aplicar, podemos hacer tu matrícula lo más rápido que puedas para venir en septiembre. En el área de business hay vacantes para cursos de diploma de 2 años. Omar Flores, do you have a scholarship for post-graduation in public health? We do offer entrance scholarships. The range is around $2,500. We also do offer scholarships for in-course. So once a student has completed their first semester, based on their grades, they can apply for scholarships and bursaries for their next semester as well. Okay, la universidad ofrece ofrece becas de entrada de hasta 2,500 de descuento en el curso al año si tus notas son muy buenas. Digamos una nota A, ¿no? Y de todos modos, por semestre, al completar tu semestre, tú puedes aplicar para las becas de calificación por mérito, que también te pueden dar un descuento en el próximo matrícula del próximo intake. Entonces, pero sí hay esas becas de entrada. ¿Ok? Para todos los cursos, no solamente para salud pública, para cualquier curso. Diego, yo me encuentro graduado en ingeniería mecánica y finalicé una maestría sin poder graduarme. Mi pregunta es, ¿puedo aplicar a algún estudio con mi promedio de notas de la maestría? I don't know. Joel, Diego asking if the university can accept. He didn't finish his master in engineer mechanic because of the pandemic, and but he would like to know if the university will accept these courses that he did as credits. Yes, we do accept transfer credits to our programs. So is the program that he's looking to... For a master in engineer, mechanic engineer. Master in mechanic engineer, do you have it? No, we don't have engineering at the master's level. So we have just the undergraduate option for engineering. Ok. Diego, no, la universidad no ofrece un máster en el área de ingeniería, pero solo ofrece en el área de licenciatura. Si es que tuvieras
una universidad hecha por lo menos 2 años, sí te podrían aceptar esos créditos que has hecho. Pero con un máster no, porque no hay máster en el área de ingeniería en esta universidad. Hi, Joel. Hi, Carmen. I'm David. Good night. Can you Oh, hear me? hi. Can you hear me? Yes. Yes, Yes. really low. Okay. Well, I don't know what happened. Right now? Yeah. Okay. Well, I am graduate for mechanical engineer as Omar, I guess. And I have studied another technician career. But while I have experience working as mechanical engineer, and actually I'm really interested to work in Canada. So I understand now that I need to follow a program to have the possibility to work. But I am really interested to follow but a short program, perhaps 1 year program. Do you have something similar for that? I would like to save money to keep studying, perhaps a postgraduate, or just engage in a working lifestyle in Canada, no? But that's my goal, no? Is to follow a short program, perhaps 1 year, compatible with my career, with my study, and there is to start working. Do you have something like that, maybe? We don't have any programs that are 1 year. Our shortest is 2 years. And part of the reason for that is that a program any shorter than 2 years and you don't qualify for the full length of postgraduate work permit. If you are studying for a 1 year program, you only get 1 year of postgraduate work permit. Whereas if you study for 2 years, you qualify for a 3 year postgraduate work permit, which is the maximum limit for the PGWP. Mhm. Okay. Okay. Next question is Omar. Omar asked, are the scholarships for post-graduation programs in health sciences? A lot of questions about health science, health in here. Yeah, our scholarship options aren't tied to specific programs. So the scholarships that are available for all programs. Yeah. Ok, Carla, sí, para todos ustedes, normalmente solo para reforzar el scholarship o las becas que la universidad ofrece, es para todos los cursos, no hay específico para un curso apenas, ¿no? Carla está preguntando sobre el costo de posgrado para salud pública. Can you tell me, can you show the screen where is the prices of the courses, the programs, Joel? Yeah, for sure. Because she means the price of the public health. She wants to know the prices of that program. Yeah, so the public health per year is around $18,000. And then for the entire 2 years, if you are doing it as a post-degree option, the entire 2 years would be around $43,000. Ok. Están aquí Carla, está aquí los precios y aquí puedes ver que si haces un año del primer año del curso de diploma en la salud pública, te va a salir por casi $18,000. Y si lo haces, eso es en el curso de licenciatura. Pero si haces el curso de posgraduación, porque aquello es el precio por diploma o precio por licenciatura de 18,000. Pero si haces un posgrado en el área de salud pública, te va a salir los 2 años por 43,135. O sea que si lo divides en 2, te va a salir por 21,500 o 800, 21,800 por año. Ok. Next es... solo hay 2 preguntas más. Alison, can you apply for a scholarship in business admin if I want to study master's related to that field?
Yeah, you would still be able to apply for entrance scholarship for business. Yeah. Okay. I And have a question, another question, sorry, David. David, who is Diego? David. David. Okay, David. Okay, you said that, well, we have the possibility to work in the meantime, while we are studying at the same time. I suppose 20 hours per week. Well, I understand there are many students that depend perhaps of this amount of money. How easy is to get this kind of jobs to save money, right? And perhaps help oneself to keep paying the tuition. Perhaps the university have this kind of program that engage the students to this kind of job. Or maybe, I don't know, here, for example, there is a university in Peru that offered students to first study the first term. Once they end this term, they have the possibility to apply for a kind of assistantship. So it's like, okay, you can teach here from, you know, the new students. For this teach work, you have a salary or perhaps a reduction of the tuition. Do you have something similar, or perhaps you have the help for those students who need to get this kind of job to save money, 20 hours per week? I don't know. Yeah, we have a few different programs. We have like a work study program, which is where we hire students to work within the university. We have employers on campus, which is different opportunities for students to work on campus if they work in the library or if they work in the tutoring center. We also have throughout the year job fairs where employers from the community come to the campus to recruit students to work in their businesses. So we have a lot of different options for students. Students do tend to find employment in the community, whether it be working with the university or working with a local business. Okay, sure. Okay. Thank you very much. You're welcome. Lorena pregunta, ¿tienes que tener solo una profesión en salud para estudiar un posgrado en gestión pública? Sí, Lorena, tienes que tener una profesión o haber estudiado por lo menos un diploma de 3 años en el área o una licenciatura en el área de salud para hacer el posgrado en gestión pública. O perdona, gestión pública de salud. No, porque hay gestión pública en el área de business, pero la que me estoy refiriendo es al área de salud. Mariela pregunta, si tengo que nivelar mi inglés, por ejemplo, tengo un IELTS de 6, ¿es posible hacer la nivelación en Cape Breton? Let me ask here. Joel, Mariela would like to know because she have 6.0 in IELTS, can she do a pathway program in Breton University? Yes, we do have a pathway, an English pathway school that's located on our campus. So they offer their programming very similar in terms of levels to IELTS. So if you have say a 5.5 and you need to bring yourself to a 6.5, you would be doing one level of the English pathway program, which is 8 weeks. And I believe the cost is per level around $3,000. Perfect. Muy bien, Mariela. Si tienes suerte, te puedes hacer apenas por $3,000, o sea, $3,000, tu programa de Pathway en la universidad. Programa de inglés. There is another question here for Elisa. Is there any post-graduation diploma related to B-cells? Sorry, what was the last word? B-cells. I'm not sure what it means. B-cells? I'm not sure. It's the last question. Vessels. Vessels, yeah, vessels.
I mean, the post-baccalaureate diploma in supply chain management deals Well, with the issues. She asked here in Spanish, embarcaciones o barcos. Is Navy or boat, Okay. Yeah, something related to that area? we don't, unfortunately. There is a program that we work in collaboration with, but the program that she might be referring to, we do have a program that is in the naval field, but that's actually a program that is put on by the Coast Guard College. So in Canada, there is a college that the federal government runs, and that is in the same city as us. It's called the Coast Guard College, and we do cooperate on one program in this field, but we don't actually run this program. And the admissions is run entirely by the Coast Guard College. So I can't really speak on how that program works, but they may not accept any international students as far as I'm aware. Yeah. Bueno, Alicia, disculpa más, este programa que tú estás deseando no lo ofrece la Cape Breton y solo lo ofrece una institución que queda en Nueva Escocia, pero que no acepta international students. Hay varias instituciones en Canadá que no aceptan international students normalmente, no sé, tal vez por el tipo de programa, no sé. En este caso, ese tipo de curso solo esa institución lo da y no acepta international students, infelizmente. Bueno, entonces ya llegamos al final de nuestra conferencia. We are almost in the end. If you have any more questions, please do that now. Otherwise, we will finish here. I'm just going to remind you that I put it here in the chat, my contact information. I will put it again, my email address, and please contact me if you have any questions regarding to the university. Por favor, contáctenme a ese email. Este es mi email de la empresa, carmenz@overseasfrontiers.com, con cualquier pregunta que tengan sobre la Cape Breton y en general sobre cómo venir a estudiar en Canadá. Cualquier duda que tengan, pues estoy aquí para servirlos. Y también me pueden adicionar a mi WhatsApp. Mi WhatsApp es este número que les estoy poniendo aquí en la tela, en el chat. Es el 204, ¿no? Uno primero, que es de Canadá, 204 de la provincia, de la ciudad o la provincia. Y el número es 612-6941. Ese es mi número de WhatsApp. De WhatsApp, sorry. Okay. Thank you so much for your presence, Joel. Thank you so much. Thank you, Joel. Thank you, Carmen. Thank you. Bye. Okay, bye, Good night. guys. Thank you so much. Thank you so Thank much. you, Cameron. Bye.